जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। वर्तमान तारीख 4/12/2024 ठारू तारीख 11/12/2024 पर्यंत प्रत्येक विद्यालय रे एक सप्ताह व्यापी भारतीय भाषा उत्सव 2024 पालन करा जाउछि। आजिर भिडियोर प्रसंग अछि विद्यालय स्तर रे डे वाइज किपरि एहाकु पालन करिवे एवं तार रिजोल्यूशन टी को लॉग बुक रे किपरि मेंटेन करिवे। तो चलतु विलंब न करी आरंभ करिबा आजिर भिडियो। प्रथमे हेडिंग देबे भारतीय भाषा उत्सव 2024 तारीख 4/12/2024 रु तारीख 11/12/2024। तत्परे लिखिबे तारीख 4/12/2024 ठारू तारीख 11/12/2024 एक सप्ताह व्यापी आंभ विद्यालय रे भारतीय भाषा उत्सव 2024 खूब उत्साहर सह पालित हो जाइछि। उक्त उत्सव रे विद्यालयर समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री और एसएमसी रो समस्त सदस्य उपस्थित थिले। निम्न रे दिवस आधारित कार्यक्रमर विवरणी प्रदत्त। उल्लेख थाउ कि ओडिशा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी भुवनेश्वर पत्र नंबर 11732/STC/24 तारीख 3/12/2024 अनुसार सारा राज्य रे सप्ताहव्यापी तारीख 4/12/2024 ठारू तारीख 11/12/2024 पर्यंत भारतीय भाषा उत्सव 2024 पालन करागला। महाकवि सुब्रमण्यम भारती जन्मवार्षिकी तारीख 11/12/2024 उपलक्षे एही उत्सव पालन करागला। वर्तमान देखिबा दिवस 1 4/12/2024 रो कार्यक्रम कौन थिला। थीम थिला हार्मोनी इन लैंग्वेज एंड नेचर। दिवस 1 रो मुख्य थीम थिला भाषा को प्रकृति सह जोड़िबा। आजिर दिवस रे आम विद्यालय रे निम्न कार्यक्रम मान करा जायतिला। प्रथमे प्रधान शिक्षयित्री एही उत्सव पालनर उद्देश्य तथा महाकवि सुब्रमण्य भारती जीवनी विषय वर्णना करथिले। श्रेणी कक्ष रे एक भाषा वृक्ष तैयार करी पत्र रे विभिन्न भारतीय भाषा पिला माने लेखिले। प्रकृति और परिवेश को नहीं कविता लेखिले। निज पाख बगीचार पर्यवेक्षण करिथिबा विषय को निज मातृभाषा रे लेखि देखाइले। वर्तमान देखिबा दिवस 2 तारीख 5/12/2024 गुरुवार रो कार्यक्रम कौन थिला। ब्लेंडिंग लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी अर्थात भाषा और प्रजुक्ति विद्यार मिश्रण बा डिजिटल जुगर शब्दर शक्ति। पिला माने गूगल ट्रांसलेटर व्यवहार करी गोटे शब्दर अर्थ विभिन्न भाषा रे बाहर कले। शिक्षक प्रस्तुत करिथिबा इंटरैक्टिव मैप रे राज्यर भाषा और संस्कृति को निज भाषा रे चिन्हट करिले। जेपरिकी कटकर दहीबारा सेहीपरि विभिन्न प्रसिद्ध रोषेई जिनिस को नहीं एक प्रकल्प प्रस्तुत कले। दिवस 3 तारीख 6/12/2024 शुक्रवार कौन थिला। लैंग्वेज एंड लिटरेचर द इंटरसेक्शन अर्थात भाषा और साहित्य प्रतिच्छेद। शिक्षार्थी माने विभिन्न लेखक मानक कहानी वर्णना कले। विशेषकरी सुब्रमण्य भारती विषय वर्णना। विभिन्न लोक संस्कृति आधारित चलचित्र प्रदर्शन, जातीय एकता उपरे किछि लेखा गप ड्रामा प्रदर्शन कले। दिवस 4 तारीख 7/12/2024 शनिवार लैंग्वेज फेयर बा भाषा मेला। भाषा शिक्षा क्लब रे शिक्षार्थी माने विभिन्न भाषा रे कहिबा पढ़िबा लेखिबार अभ्यास कले। विभिन्न भाषार शब्द और वाक्य को नहीं प्राचीर पत्र प्रस्तुत कले। भारतर विभिन्न अंचलर पर्व संगीत नृत्य आधारित कार्य प्रदर्शन हैला।
ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସୂଚକକୁ ଦେଖି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଜିଲେ। ଭାଷା ମେଳାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ଭାଷା ଓ ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ କଳାକୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ। ପିଲାମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡେ 5 ତାରିଖ 9/12/2024 ସୋମବାର। ଥିମ୍ ଥିଲା ଦ ଇଲୋକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ପଟୁତା ବା ବାଗ୍ମିତା। ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳଗତ ଭାବରେ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଗୀତକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି କହିଲେ। ବହୁଭାଷୀ ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଡେ 6 ତାରିଖ 10/12/2024 ମଙ୍ଗଳବାର। ଥିମ୍ ଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କହୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଅଭିବାଦନ କରିବା, ବାକ୍ୟାଂଶ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଦି କାମ କରିଥିଲେ ବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଲେଖି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ କର୍ମଶାଳା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶେଷ ଦିନ ଡେ 7 ତାରିଖ 11/12/2024 ବୁଧବାର। ଥିମ୍ ଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଅଜ୍ ଏ ରିଜନାଲ ଫିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ଶେଷ ଦିନ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ଓ ସେହି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୀତ, ନାଚ ଆଦି ଶିଖାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରଖିବେ ସେହି ରେଜିଷ୍ଟର ଲେଖା ଶେଷରେ ଏବଂ ତା ତଳେ ସିଲ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, SMC ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ନୂଆ ଭାବରେ